Sige. Baklas, bilis. Tanggal. Sige. Yan. Tanggal. Hindi siya nakakamera, sis. Nagtutos naman. Ha? Nagtutos naman. Ha? Ano yung manas na tanggal? Sige, baklas. Hindi nakakamera to, sis. Sa ano lang to yata? Ay, nakakamera ba to? Oo, ano yan? Naka-video? Sige, sige. Sige. Sige, baklas, baklas. Baklas. Sige. Sige, baklas. Tapon, tapon. Tapon. Tapon na. Tapon. Natanggal yung manas, oh. Sige, sige. Baklas. Baklas. Sige. Tanggal. Sige, baklas. Sige. Yan sa ulo. Tanggal, tanggal. Tanggalin yan, ha? Yan sa likod. Sige, baklas. Nakiyang pa. Sige, baklas, baklas, baklas. Sige, tapon yan lahat. Tapon. Tanggalin. Sige, sige. Bilis. Tanggal, tanggal. Sige. Tanggal. Hawakan mo ulo lang. Hawakan mo lang po. Ito po. Isang tulog. Isang tulog. Sino na tumutulog sa tayo? Relax, relax. 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 Balik. Balik, balik. Sinangaran yan? Sinangaran? Merian. Merian, balik. Balik. Merian, balik, balik, balik eh. Maklat, 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 maklat. Dilat, dilat, Merian, dilat. dilat. Dilat, dilat, dilat. Dilat. Dilat, dilat. Relax, relax. Tama mo. Pantay na. Kita ka, pantay na. Sa paa. Pantay na. Ayan o. Manas mo na tanggal. Tino. Ninipit ko sa ligdan, ninipit ko. Papel lang yan. Patayin ko na, sis. Patayin ko na. Hindi ano ito. Patayin ko na. Hindi ano. Okay. Subukan natin na kung masakit pa rin na. Ha? Bugol! Sige. Sakit. Sakit. Wala na. Wala. Dito sa spirit ko. Dito. Wala na. Dito kanina sa inipit ko. Kung masakit pa. Kung masakit pa, di may gabala ka. Sakit. Sakit. Ha? Sakit. Konti lang. Yan na lang yung ano. Sa impact kanina yan ang oras. Importante na ano, na baklas. Pantay na yung ano.